wa qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Ambi sungalu kalu bale kono alaka ambato mina alaka hina angala tagabawura alaka anduga ubiela jeni jabi sun sulama ya kono huwa al-imsaku an shahawatay al-batni wal farj wa ma yaqumu makamahuma biniyya min tulu il-fajri ila ghurubi shamsi. Wole be ebi yere mina kabo konomara ani nyafela wuflata nigera kuma ani femi bise ka wuflata place duminiti do konomara la kafunyo nya fana tikani nyafela ye eti fendo kene nyafela ye fana tuguni fembe ke sababu ye kana fendo bo e ka nyafela la ningen ngeye ka kuma se fajiri ma ka ta se tilibe ma sun dira kiraba ma atani madina asan flana na sungalo man kono na mais sun debira kana shakhsu mukhayyaran bayna as-sawmi wal itiam summa nusikha takhyir biqawlihi faman shahida minkum shahra falyasumhu. Adebirawo sulama o tibe swara na ye edia ebe sundu na ye dia ebe siman ke saraka ye wo regli ni kana na wuri ni kwa na aya ye ala ya fo ni mo mi kalu soroye kalu ye mo mi soroye sungalu kalu ye mo mi soroye aka sundu aka lawo sundu depuis quoi na aya ni jigera sun kera obligatoire ye ala kulli mukallafin baliku kenengelen biyema okoro ba biela jelima sunte obligatoire ye wajibi te demesema mena ya dun abinyake akilin mutikin geri musafirin wala maridin akra obligatoire ye hakra tigilima fatwa ni dara mogo mi bisse sun koro abe obligatoire abe wajibi wotira mogo le ma ni mogo mi tisse sun koro ni sun dun sani tlefe yere peut-être nyana bi mini etisse non la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha alati ni do dia go ya fe na fo bisse femina ite voyager ite tamasraka ni mogo bi tagala dura kilo misira kilo bi shekini nani ma ni yesun tige bastara mais ni yesun fana do akan mais ate obligatoire ema ate wajibi ema suma wajibi ya bana ba toma ura sulamao amba nyine awfe aw kana fo kwa ma sun furu ni balku yara kaba e kan ka sun dole ni le sulama e ko ni e kana tuno ge sunna sun debi la fana tuguni condition sawati be sunna abiete ka gbelembele afolo ni mo meti sun do ni sun tige wakati da
ni sagafo tɛmɛla ka ban k'a damina 20 heures i tɛ se ka dumuni kɛ su tɔ la tuguni fo dugusajɛ suntigɛ wagati i bɛ sɔrɔ ka sun tigɛ o tɛ a condition fɔlɔ ye. A filanan ni suntigɛ wagati sera ka ban ni tile binna ni mɔgɔ sinɔgɔla même n'i ma dumuni kɛ ni kɔni sinɔgɔla ɲɛ kelen ka ban n'i nana kunu i tɛ se ka dumuni kɛ tuguni i bɛ sun continuer de fo dugusajɛ. A sabanan mɔgɔ tɛ se ka rapport kɛ n'a muso ye, i tɛ se ka diɲɛ ni muso ye sunkalo sufɛ. Ni sunkalo sera ka ban sufɛ kɔni a tɛ interdira mɔgɔ si tɛ la n'a muso ye. A bɛ Buhari la ni Abu Dawuda ni Nasa'i. Kiraba sɛba dɔ bɛ ko Kɛsu Bun Silma. Ale tɛ bɛ baara kɛ tile fɛ. Baara gbɛlɛ a nana ka n'a sɔrɔ a muso a y'a ɲininka ko dumuni bɛ yen wa? Muso ko n bɛ taga dumuni ɲini ka na. Sani muso bɛna na muso k'a sɔrɔ a bɛ sunɔgɔ la. Muso y'a fɔ ko ko Habiba t'an da kan. Ko i ma ko sara dɛ, tigɛ kolonbɔ b'i ye dɛ. Cɛ nana kunu a ye sun continuer sani o dugusajɛ tile fɛ bɛ se cɛ kirinna. Sɛba dɔ fana tuguni ale nana muso fɛ tuguni. Muso ko ko ale bɛ sun na, ale ye sun don. Mais cɛ y'a ye komi muso bɛ plan de kɛra ko sun a ma sun don. Ale da ni muso de haya muso da sun ko da muso tɛ sun don. Dugu bɛra o y'a fɔ Kiraba ye. Mais depuis fɔlɔ ta ni fɔra Kiraba ye Ala ye ko na a y'an jigi uhilla lakum laylata siyami rafasu ila nisaikum fo ka taa se fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswadi min al-fajr. Ko a dagara aw ye aw bɛ se ka jɛ ni aw musow ye sunkalo sun ta su la ko aw ka dumuni kɛ a ka mini kɛ fo ka taa se fajiri wagati ma. Fafaluhu bizalika farihan shadida. Wulun sɛbaw kɔntana u farifora kosɛbɛ. U y'a sun ka sɔrɔ ka to nin cogoya in kan. An b'a dɔn na cogo min na règle gbɛlɛngbɛlɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ka ta ka bɔ sun na. Ma ja'ala Allahu alaykum fi dini min haraj. Ala ma sigi foyi a ka diinɛ kɔnɔ. Sun bɛ don sunkalo la mais sunkalo don bɛ lɔn cogo di? A bɛ lɔn cogo di k'a fɔ ko sunkalo kalo lɔra? Mitomɔgɔ ninnu de b'a a ye k'a fɔ an ye wa walama an bɛ jateminɛ de kɛ k'a lɔn wa? An b'a lɔn cogo di? Silamɛya kɔnɔ kalo bɛ lɔn sunkalo kalo bɛ lɔn ni kalo ta ye de ye. Ni kalo yera sun bɛ don. Mɔgɔ sɔrɔ a bɛ Buhari ni Muslimu na k'a minɛ Abdulayi bin Umar ma Ala ma deli a n'a fa ma ko Ala kira y'a fɔ ni ma ni kisi b'a ye la tasumu hatta tarawul hilal wala tuftiru hatta taraw fa in gumma alaykum faqdiru lahu. Ko aw kana sun don fo aw ka kalo ye, aw kana sun tigɛ sɛden kalo la fo aw bɛ kalo ye. Ni aw ma kalo ye même ni kawale y'a datugu ni aw ma kalo ye a k'a jateminɛ k'a dafa tile 30. Prophète ye min fɔ o de ye sallallahu alaihi wasallam. A m'a fɔ ni kalo bɛ yen ni a ko de n'a y'a ye. Dɔw bɛ n'a fɔ ko ko kalo de ko kunu kalo de ye nin ye u bɛ kalo filɛ ko ko kalo nin ko a ka bon cogo min na ko kunu kalo don kunu a dun ma ye o
n'a ma ye kunu baara tɛ se ka kɛ n'a ye parce que ala kira ye min fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam ko kalo bɛ ye ko n'a yera ni to mɔgɔ ninnu olu b'a fɔ tuma dɔ ko ma wujudun la yura ko kalo kɔni ko a bɛɛ ye bi ko ɲa t'a ye tuma dɔ yɛrɛ appareil de b'a ye non appareil kuma ma fɔ dɛ a fɔra de an k'a ye an ka diinɛ nin ta baara b'o de ye mais jɔn de fana bɛ kalo ye tuguni appareil de ka ɲi k'a ye wa ou bien ni mɔgɔ y'a ye ou bien ni mɔgɔ min bɛ sulama ye ou bien kafiri non mɔgɔ min ka ɲi ka kalo ye fana tuguni ala kira kumana ale kan Abu Dawuda kɔnɔ ani Daaru Kutuni Hussein ibn al-Harisi a y'a fɔ ko Makata gouverneur khataba amiru Makka summa kala ahida ilayna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nansaka liruyati fa in lam narahu wa shahida shahida adlin nasakna bi shahadatihima wa inda Ahmad wa in shahida shahidani muslimani o gouverneur ni aka discours kɛ a ye hotuba kɛ Maka a ko ala kira ye laɲini di olu ma ko olu ka sun don kalo ta ye kɔsɔn n'u ye kalo ye u ka sun don ko mɛ ni olu ma kalo ye ni mɔgɔ tile ni fila n'u ye seereya dɔ k'a fɔ olu y'a ye mɔgɔ tile ni fila olu nana k'a yira ko olu y'a ye an bɛ sun don n'olu ka seereya ye o y'a yira an na k'a fɔ ni mɔgɔ kelen pe de ye kalo ye baara ti kɛ ni ale ye fo a ka kɛ mɔgɔ fila ni fana tuguni a ka kɛ sulama fila ye ni mɔgɔ min tɛ sulama ye n'o ye kalo ye an tɛ baara kɛ n'a ye mɔgɔ fila ni fana tuguni a ka kɛ cɛ fila ye ni muso fila y'a ye muso fila an ta diinɛ in kɔnɔ o bɛ compter komi cɛ kelen quoi émancipation de la femme ta kuma nin tuma dɔ an ka diinɛ nin an tɛ ɲɔgɔn faamuya fɔ muso fila bi cɛ kelen de ye muso tan fana tuguni o bɛ komi muso fila même muso 100 don o bɛ compter komi muso fila fɔ cɛ kelen bi fara o kan o kɔsɔn karamɔgɔba sɔn an karamɔgɔba sɔn ala ka hinɛ la a y'a fɔ ko don dɔ ko dɔ nana ko ale n'u musow ye kalo ye ko ale e n'u musow ka kalo ye o cɛ ma fara o kan ko an tɛna baara kɛ n'a ye dɛ wala fɔ a ka kɛ ten mɔgɔ fila mais an ka mazhab maliki la wala ni mɔgɔ kelen ɲɛnama de ye kalo ye n'a taara fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye an tɛ baara kɛ n'a ye mais a bɛ kɛ obligatoire ye ale ma ale kɔni bɛ sun don mais même a muso n'a denw o si tɛ sun don ka fara a kan mais an ka silamɛya diinɛ la karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛnn'a ma ni seeriden ni kalo ta kalo ye kɔni na n'ale don fana tuguni fɔ mɔgɔ fila de bɛ kalo ye mais sunkalo ta kalo yera kɔni ni mɔgɔ kelen y'ale ye komi an y'a yira ko baara tɛ kɛ n'ale ye mais an ta diinɛ la tagasira dɔw y'a yira ko baara bɛ kɛ ni mɔgɔ kelen t'a ye ka sun kɔni sun don ka sunkalo commencer mais biɲɛ bɛnn'a ma fo mɔgɔ fila kɔni seeriden ni kalo la mais biɲɛ bɛnn'a ma kɔni mɔgɔ fila seeriden ni kalo nin na mais ka sun kɔni commencer kɔni dɔw y'a yira fana tuguni ko ni mɔgɔ kelen ɲɛnama y'ale ye ko an bɛ se ka sun don mun kosɔn hadisa nana Abdulayi ibn Umar ma
Abu Dawuda la ani Ibn Hibban wal Hakim Abdullah ibn Umar ya fada madina ana fakena utara ana sul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani ra'aituhu fa swama wa amara nasa bisiyami ko mo ka kalo ye ko ke ade tawla fo kilabaye ko ade ka kalo ye kilaba ka nyaamale ke ko ka asundu ko ka kalo sundu urado ude ko so mashhuru inda Shafi'i ani Hanabila ulu ya yira ka fo ni mo kile nyina mai kalo ye sun be se ka kenaye me ka sun ko ni laban seri kalo ni na fo mo fila bu yoro ye me ura ni mo fila ne ka kalo ye o est-ce que pays kelen biela je ni bi aka kalo file adama mawa wala ma ni Afrique ɲɔgɔn bi mɔgɔ fila y'a ye Afrique biɛ kan ka baara kɛ n'a ye o bɛ duniya na ni mɔgɔ fila y'a ye duniya biɛ kan ka sun don ka bɛn kelen ma komi dɔw b'a fɔ cogo min na ko an ka silamɛya ko kuma ka ca ko hiji bɛ wagati kelen de mɛ mun kɔsɔn kalo la an tɛ jɛ k'a kɛ kelen ye an ka diinɛ i na la y'o ba do bi o k'o de wala an kelen y'o ba do bi sari ehele ma k'o ala ta la ti bato ni hakira ye a bɛ bato ni diina ye a fɔra ɲamisi mun kɔsɔn hadisa nana a bɛ muslimu na a bɛ tirimizi la a bɛ abu dawuda la a bɛ nasayi la a tɛ buhari dama de la kurebi shabadolo umu fadili k'a ci ka taga Shami o y'a sɔrɔ Muawiyata de bɛ Shami kunna wolo n'i y'a mɛn Shami an fɛ Palestine Jordanie Liban Syrie a ko ale nana Shami sunkalo kalo debi k'ale sɔrɔ yen wo ka kalo ye juma su wo ka sun don ale kana na Madina sunkalo kalo tɔ la Abdullah ibn Abbas a y'ale ɲininka ko aw ka kalo ye juma su wa ale ko an k'a ye ko Muawiyata fana k'a ye wa a ko Muawiyata k'a ye ko mɛ ani Muawiyata bɛɛ lajɛlen ka sun don jumalon na wa a k'a kuma se jumalon na wa a y'a fɔ ko tiɲɛ don k'olu y'a kuma se jumalon na Abdullah ibn Abbas y'a fɔ ko mɛ olu kɔni ka kalo ye samedi su la dɛ olu ka o t'a kuma se samedi lon ko olu fana b'u ta continuer ni samedi le ye fo olu bɛna taga kalo ye sɛri kalo la o bɛ olu b'a dafa 30 tuguni ale y'a fɔ Abdullah ibn Abbas ala ma dena n'a facɛ ma y'a lo i t'i yɛrɛ wasa ni Muawiyata da kalo ye wa a ko ko hakaza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kira b'a ye an ɲagamari tele wura o b'a yira k'a fɔ pays bɛɛ lajɛlen b'a da kalo filɛ a damatara Côte d'Ivoire ta b'a kɛ Mali b'a ta kɛ an ka diina a y'o de fɔ kaluko la ni ye an dafokali fɔlɔ ye ni mɔgɔ min ye futi sɔrɔ a la a k'a dilan mɔgɔ sɔrɔ an b'a kɛra ka ala de ɲini n'a ye an tɛ tɔgɔ ɲini n'a ye
ala kira sallallahu alaihi wasallam akan nyamba talla batul poso ya bulubi shahidu al-ghaiba kumi ubei lukasi mgoma miute ayafu fanatuni faruba muballagin au amin sami tumado ile ba la sira mgodona ube asika famu ya katemele la sibaka ora au katija kan na flan nuke fɛn bɛ sun na an bɛna to ka a wara aw ye dɔɔni nin y'a fɔlɔ ye an bɛna se filanan ma sanni dɔɔni filamaw sundola bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ an da karamɔgɔ cɛba ye bɛ Alhaji Munir Haji Mudi Yorobodi a sababu la Adi Watara abe ngoro abi Yorobodi Misiri lora ka nya kaduwa ke Ali Watara yere kaduwa ke Sulama Obela deni ye Misiri ni dayere alaka ila ana nikene ya Ali lafiya ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi